Aquí en pantalla usted va a ver un camino. Here on the screen, there's a way. Yo quiero que usted visualmente se vea en él. And I want you visually to see in it. Mire lo que dice Isaías 59:2. Look what Isaiah 52 says. Escuche, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. But your iniquities have separated you from your God. Lo voy a leer otra vez. I'm going to read it again. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. But your iniquities have separated you from God. Cuando usted comienza a escuchar un mensaje, When you begin to hear this message, va a escuchar cosas you're going to hear things que de pronto le puede incomodar. that it might make you uncomfortable. Pero no es que te incomoda, But I don't want you to be uncomfortable. es que espiritualmente It's that spiritually, vas a escuchar a Dios hablarte you're going to hear God talking to you, y tu espíritu se va a mover. and your spirit will move. Vas a exponerte a algo nuevo You're going to be exposed to something new. si nunca lo habías escuchado. If you've never heard this. Pero no quiere decir que es malo. But I don't want you to think that it's bad. Cuando usted hace ejercicio, And when you do exercise, es normal que al siguiente día le duelan los músculos. it's normal that your muscles hurt the next ¿Ha day. experimentado eso? Have you ever experienced that? ¿Y por eso usted se rinde? And that's why you give up. No, usted regresa al gimnasio No, you go back to the gym porque usted sabe que es parte del proceso. because you know that it's part of the process. Cuando, por ejemplo, alguien se hace una operación estética, When, for example, somebody does an aesthetic operation, la nariz your nose y todo lo que se hace, and everything that they do, ¿cuántos no les ha dolido? how many of you don't know that it hurts? Alguien dice, pastor, yo no me la he hecho. You say, Pastor, I haven't done it. Tengo ganas, pero no. I want to do it, but no. Pero una vez una mujer me decía, But one time a woman told me la belleza duele. that beauty hurts. Y decía, bueno, tiene conciencia. Well, at least you're conscious. Pero dice, por la belleza, But she said, for beauty, estoy dispuesta a soportar el dolor un tiempo. I'm ready to take the pain for a while. Ahora, no solo las mujeres. Now, it's not only women. Yo he conocido hombres I know men que se han operado nariz, that have operated on their nose, que se han operado, se han puesto pecho. have put chests. No digo que es malo, I'm not saying it's bad, pero todos sí dicen algo but everybody says one thing, que duele, that it hurts, que duele. that it hurts. Pero si usted se da cuenta, But if you realize estamos dispuestos a aguantar hambre we're ready to take para hunger vernos mejor. to be better, Estamos dispuestos a esforzarnos con el ejercicio. we're prepared to force ourselves with exercise. Otros están dispuestos a exponerse a cirugías. Others are ready to expose themselves to surgery. Hay dolor, There's pain, pues no importa. but it doesn't matter. Ahora escúcheme. Now listen to me. Tenemos que disponernos We have to be ready para crecer espiritualmente. to grow spiritually. Y cuando hay crecimiento espiritual, And when there is spiritual growth, ¿sabía usted que hay dolor? you know what? That there is pain as well? Claro, Of course. porque estamos acostumbrados a vivir de una forma. Because we're used to living in a way, in a Y certain way. cuando conocemos a Jesús, And when we know Jesus, Él nos muestra un camino He diferente shows us a different way. y eso incomoda. And that makes us uncomfortable. Es que a mí me gusta hacer las cosas así. But I like to do it this way. Se siente hasta dolor. Ay, pero ¿por qué? But why? Es que no me gusta, es que no sé, ahora como que es más difícil todo con el Señor. I don't know why it has to be all so difficult with the Lord. Pero tiene que haber ajustes. But you've got to see adjustments. Y usted tiene que estar dispuesto a decir, ¿sabe qué? Yo me voy a ajustar. You've got to be prepared to say, I'm going to adjust. Me va a molestar. It's going to bother me. Me puede incomodar. It may make me Me uncomfortable. puede doler. Maybe hurt me. Pero quiero crecer But I espiritualmente. want to grow spiritually. Diga al que está a su lado, quiero crecer Tell the person espiritualmente. next to you, I want to grow spiritually. Y si voy a hablar de un camino de bendición, And if I'm going to talk about a way of yo blessing, quiero que comprendas I algo. want you to understand something. De acuerdo a lo que leemos en Isaías, According to what it says in Isaiah, hay algo que nos separa there's something that separates us de Dios. from God. Usted quiere, vamos a la siguiente slide. Let's go to the next slide. Usted quiere tener una vida de bendición, You want to have a life of blessing, pero ¿sabe qué? but you know what? Para que usted pueda tener una vida de In bendición, order for you to have a life of blessing, un matrimonio de bendición, a marriage of blessing, finanzas de bendición, finances that are blessed, una familia de bendición, a family of blessings, usted tiene que poner atención you've got to pay attention a su relación con Dios. to your relationship with God. Si usted se da cuenta, If you entre usted esté más lejos de Jesús, And the further away you are from Jesus, hay más separación abajo. there's more separation below.
Y abajo puede estar su familia. And below may be your family. Y usted quiere que su familia esté unida. You want your family to be Y usted united. quiere que su matrimonio esté unido. You want your marriage to be Y usted quiere united. tener mejores finanzas. You want to have better finances. Pero su distancia con Jesús sigue larga. But your distance from Jesus continues a lot. Jesús sigue por allá. And Jesus is all the way over there. Pero si mi esposa está acá, But if my wife is here el esposo está acá, and the husband is here, Jesús está por allá, Jesus is up there, la distancia siempre va a ser. the distance will always be. Siempre va a haber You separación. will always see separation. Isaías dijo, And Isaiah son says, las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. But your iniquities have separated you from God. Entonces tenemos que asumirlo. And so we've got to assume that. Hay una separación. There is a separation. Ahora lo que pasa es que uno ignora los pequeños detalles. So what happens is that we ignore the small things. Ejemplos, una pequeña discusión de matrimonio. For example, a small argument in a marriage. Dice, no hay problema. But there's no problem. Todos los matrimonios pelean. All marriages De argue. pronto una situación financiera complicada. Maybe there's a little situation financial. No hay that's problema. complicated. Todo el mundo pasa por situaciones No complicadas. problem. The whole world passes for difficult Pero situations. piensen esto. But think about this. Hay situaciones, hay relaciones muy bonitas. There are relationships that are beautiful, Pero de pronto ocurre una pequeña ofensa. but all of a sudden a little offense happens, Y de la relación que estaba así, and the relationship that was like this sufre una separación. and suffers a separation. Ya no me hablo como antes con esa persona. Oh, this person doesn't talk to me like they Ya did no quiero before. verle como antes. They don't want to see me like they did La before. frecuencia con que hablamos disminuye The frequency at which we talk goes down porque esa ofensa because that offense generó separación. generated separation. Ocurre en el matrimonio, It happens in marriage. ocurren muchas cosas. It happens in many things. Un simple desacuerdo A simple disagreement puede generar una separación. can generate that separation. Y en la familia existen muchos detalles. And in a family, there are a lot of little issues. Estos mantienen una separación en la pareja. This maintains a separation in the couple, Estos mantienen una separación entre los hijos. maintains a separation in the children. Pero lo que pasa es que creo que nos hemos acostumbrado a vivir así. But what happens is that we get used to living like that. Estamos en la casa, We're at home, pero no estamos juntos. but we're not together. Dormimos en la misma cama, We sleep in the same bed, pero no estamos de acuerdo en nada. but we're not in agreement on anything. Como que se convive y se vive de esa forma. So we live together and we live in that way. Pero usted sabe que eso es lo que es una separación. But you know that this is what is a separation. Y mientras exista separación, And while a separation exists, jamás un matrimonio será plenamente feliz. a marriage will never be completely happy. Jamás una familia será totalmente A unida. family will never be completely united. Jamás unas finanzas estarán totalmente Your fuertes. finances will never be completely strong. Con Dios ocurre lo mismo. With God, the same thing happens. Lo que pasa es que lo que nos separa de Dios What happens is that when we separate from God, es la iniquidad. it's iniquity. Alguien dice, ¿por qué usted está hablando de iniquidad? And somebody says, why are you talking about iniquity? ¿Por qué no habla de pecado? Why don't you talk about sin? Y aquí quiero ser un poquito más fuerte And here I want to be a little bit rougher a favor de nosotros. in favor of ourselves. Pecado es equivocarse. To sin is to make a mistake. Pecado es fallar. To sin is to fail. Pero iniquidad But iniquity es tener conciencia is to have that consciousness, de que sabiendo hacer lo bueno, knowing how to do the good, hago lo malo. I do the bad. ¿Cuánto me siguen? How many of you are following me? ¿Le hace sentido? Does it make sense? Entonces, por mucho tiempo, como que la gente se le habla de pecado, So for so many times the people are in sin, pero pocos entienden que lo que le está moviendo es iniquidad. but what they don't understand is what's moving them is iniquity. Y en Isaías él dice, And in Isaiah it says, la iniquidad los ha separado de Dios. your iniquity has separated you from Le voy a dar God. un simple ejemplo. I'm going to give you a simple example. La mayoría de personas The majority of people saben que existe Dios know that God exists, y saben que tenemos que adorarlo and they know that we have to y adore saben Him, que tenemos que acercarnos a Dios. and they know that we have to get close to Him. Pero esa misma mayoría But the same majority of dicen, people no tengo tiempo, say, I don't have time. no soy religioso, I'm not religious. no me interesa nada de Dios, I'm not interested in anything of pero God. en su interior But in their interior, sabe they know que es bueno acercarse a that Dios. it's good to be close to ¿Cuántos God. saben que es bueno acercarse a Dios? How many of you know that it's good to be close to God? Pero ¿por qué no te acercas? Then why don't you get close? ¿Por qué no lo adoras? Why don't you worship Him? ¿Por qué no creces en tu relación con Él? Why don't you grow in your relationship with Him? Porque hay iniquidad. Because there is iniquity. Y si yo no entiendo la iniquidad, And if I don't understand iniquity,
voy a tener siempre separación. I will always have that separation. Si yo tengo separación, If I have that separation, es porque estoy lejos de it's Jesús. because I'm far from Jesus. No porque Jesús se alejó de ti, It's not because Jesus got sino far que from la you. iniquidad me aleja de It's Él. the iniquity made me Y aunque, distance myself y from aunque Him. yo quiera unir a mi familia, Even though I want to be united with my aunque yo family, quiera unir mi even though I matrimonio, want my marriage to be united, necesito primero acercarme a Jesús. I need first to get close to Jesus. Si me acerco a Jesús, If I get close to Jesus, la distancia que me genera and separación the distance about that separation va siendo quebrantada will be getting slower hasta llevarme a Jesús. until I get to Y Jesus. cuando llego a And Jesús when I arrive at Jesus, y mi esposa llega a Jesús, and my wife mi arrives at esposo Jesus, llega a and Jesús, the husband arrives ¿qué at pasa con la separación? what will happen with that Se separation? elimina. It eliminates it. Los conflictos que existen en toda área Those conflicts that exist in all the se areas debe a la separación, are created by a separation. los silencios que hay, And the silences a that las there are, inconformidades que hay. and the non-conformities that there Si are. peleamos así frontalmente, We fight in this way. no in se front, va a resolver. You're not going to resolve. La única forma en que esto se resuelve Only way that that's resolved es en esta dirección a Jesús. is in the direction of ¿Le hace Jesus. sentido? Does it make sense? Ahora, Now, escucha lo que dice Proverbios 14. listen to what Proverbs 14 says. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, There is a way that appears to be right, pero acaban por ser caminos de muerte. but in the end it leads to death. ¿Sabe por qué ocurre esto? You know why that happens? Porque existe una percepción, Because there exists a perception, una forma de ver las cosas. a way to see things. Y la percepción tiene un papel muy importante en nuestra forma de ver la vida. And the perception has an important role to play in the way we see life. La percepción es algo que es clave en el desarrollo de una persona. The perception is key in the development of a person. Hay tres procesos que se desarrollan There are three processes that develop en la percepción. in perception. Es algo natural. It's something natural. Uno de los procesos es lo cognitivo. One of the processes is cognitive. ¿Qué es lo cognitivo? What is the cognitive? Los sentidos, The senses, la memoria, memory, el aprendizaje, the ability to learn, el pensamiento, thought, la inteligencia, the intelligence, la comunicación, communication, el lenguaje. the language. Todo eso existe en nosotros. All those exist in us. En la forma en que he hablado, en la forma en que he sentido, In the way that we speak and hear, me generan una forma de conectarme. it generates a way that I connect myself. Hay otro proceso que es el proceso lo que es lo motivacional. There's another process which is the motivational, Y ese es muy importante and this is very important porque es ahí donde nosotros nos orientamos. because that's where we get direction, Es la forma que usamos para conducirnos. the way that we use to conduct ourselves, Es donde tenemos las necesidades de establecer metas, where we need to establish goals establecer objetivos. and establish our objectives. Pero si esos objetivos no se alcanzan, If these objectives just aren't enough, se if we don't genera achieve them, frustración. it generates frustration. Y si se alcanza, But if we achieve them, hay satisfacción. there is satisfaction. Regreso un poquito. Uno Let me go es back a lo little que bit. pienso, One is thing that is the otro thing. es lo que me motiva, Another thing is what motivates me. y un tercer elemento que ocurre en la percepción es lo afectivo. And the third element that occurs in perception is the Ahí es affect. las emociones, There's the emotions los sentimientos, and the feelings, las pasiones, passions, todo lo que viene a mi mente emocionalmente, all that comes in my mind emotionally. el amor, Love, la ira, the anger, el miedo, fear, el aburrimiento. and boredom. ¿Por qué tengo que repasar estas tres cosas? Why do I have to review these three things? Porque yo quiero que usted comprenda Because I want you to que understand no necesariamente su perspectiva that not necessarily your perspective, o mi perspectiva my perspective es correcta. is correct. Es decir, la forma en que yo veo las That's cosas to say that the way that I see things, no quiere decir que es correcta. it doesn't mean that it's correct. Si usted ha tenido una situación matrimonial difícil, If you had a difficult marriage situation, es muy posible que si ha sido muy prolongada, it's possible that it's very su prolonged. perspectiva dice, Your perspective says todos los matrimonios pasan lo mismo. all these marriages go through the same thing. Si usted de pronto creció en un ambiente de pobreza y escasez, If you grew up in an environment of poverty and es muy posible scarcity, que usted tenga una perspectiva it's possible that you have a de perspective que a usted no le va a ir bien, that you're not going to do well, de que usted va a luchar toda la vida, that you're going to fight all your que life, no va a tener recursos. you're not going to have resources. ¿Por qué? Why?
Porque eso está afectando la forma suya cognitiva. because that's affecting your cognitive. De pronto usted fue muy lastimado de niño, What happens if you were hurt when you were a child? golpeado, When you were abusado. abused? De pronto usted experimentó una mala paternidad, Maybe you experienced a bad parenting, una niñez a difícil. very difficult childhood. Eso va a afectar su perspectiva. That will affect your Usted perspective. puede tener miedo a tener hijos. You can have fear to have children. Usted puede tener dudas de que usted va a ser un buen You can padre. have doubts that you're going to be a good parent. ¿Se da cuenta lo delicado que es esto? Do you realize how delicate this is? ¿Cómo es importante que nosotros podamos observar que nuestra perspectiva How important it is to realize that our puede estar perspectives equivocada? can be mistaken. Ahora, el Señor lo sabe todo. Now the Lord knows everything. Y el Señor se dio cuenta todo lo que hemos vivido. And the Lord realizes and knows ¿Cuántos everything lo that we've saben? lived. How many of you know that? Usted cuando está solo, You know, when you're alone, o cuando le duele or algo, when something hurts you, o cuando está or llorando, when you're crying, o cuando está con mucho pesar, or when you're with yo a lot quiero of que usted heaviness, sepa I want you to que know usted no está solo, that you're not alone. que el Señor sabe lo que te está That the pasando. Lord knows what's Es happening with difícil you. creerlo. It's difficult to Usted de believe. pronto dice, pero es que yo he hecho muchas cosas malas. You say, but I've done Pero el so many bad Señor things. te ama. But the Lord El loves Señor you. te está buscando. The Lord El is looking Señor for you. quiere cambiar tu mañana. The Lord wants to El change your Señor tomorrow. no ignora lo que tú estás The Lord pasando. does not ignore what's going on with you. Muchos piensan que el Señor disfruta el castigo. Many people believe that the Lord enjoys the punishment. Diga conmigo, no es así. Say it with me, it's not that way. No es que nos castiga, It's not that He punishes sino us. que hay consecuencias de nuestros actos. It's that there are consequences to our acts. Si yo tomo una mala decisión, If I make a bad no es decision, culpa de it's Dios. not God's fault. Si yo me meto en una relación de una forma If incorrecta, I deal with a relationship in an luego me va incorrect way, mal, and afterwards it goes no es bad, culpa de it's Dios. not God's fault. Si yo hago una mala inversión If I do a bad y me investment va mal, and it goes bad, no es culpa de it's Dios. not God's Si fault. yo comienzo a gastar y a comprar de todo, If I begin to spend and buy a usar everything las tarjetas de crédito, and use all the credit a cards comprar carros caros, to buy expensive y después cars, tengo un presupuesto altísimo, and afterwards I have a bill which is huge, no es que Dios no me ha bendecido, it's not that God hasn't blessed me. sino que yo desordenadamente It's that I, in a disordered llevé way, mi vida a un extremo have taken my life to an que extreme. no me queda tiempo para I don't nada. have time for anything. ¿Cuántos me siguen? How many of you follow me? Dios sabe eso. God knows that. Y no es la primera vez en la historia que esto ocurre. And it's not the first time in the story that this La happens. historia cuenta que el mundo siempre ha sufrido violencia, History says that society has always suffered pero violence. también dice que siempre Dios la ha visto But it always says that y God que has cuando el overseen. pueblo clama, And when the people el Señor clamor, viene y ayuda al pueblo. the Lord comes to Él lo help hace his people. siempre. He does it always. Cuando el Señor observó esto, When the Lord observes us, lo resolvió a través de su Hijo and Jesús. He resolved it through His Son Jesus. Envió a Jesucristo He sent Jesus Christ para poder establecer un camino a Él, so that He could establish a way to Him, para poder quitar la separación. so that He could take away that separation. La separación que divide The familias, separation that divides families, separa familias, separates families, separa matrimonios. separates marriages. Él dice, yo quiero unirlos. He says, I want to unite Yo quiero them. ayudarte con tus recursos. I want to help you with your Yo quiero que resources. tengas una vida de I bendición. want you to have a life of blessing. Pero necesitas But you need comprender que Jesús es el único que te puede ayudar. to understand that it's Jesus that can help you. Juan 14:6. John 14:6. Yo soy el camino, I am the way la verdad y la vida, and the truth and the le life, contestó Jesús. answered Jesus. Nadie llega al Padre sino por mí. No one comes to the Father except through me. Jesús dice algo profundo, Jesus says something deep, algo que marca algo muy impresionante en nuestras vidas, something that marks something very important in our lives. porque lo que él está diciendo es, What he's saying is, en mí hay dirección. in me there is direction. Yo quiero que tú entiendas que en Jesús hay dirección. I want you to understand that there is direction in Jesús Jesus. dice, en mí puedes encontrar la respuesta Jesus says, in me you can find the answer que tengas, that you have de cualquier pregunta que tengas, to perdón. whatever question. En Jesús In Jesus, tú puedes aclarar tu perspectiva de la vida. you can clarify your perspective on life.
Yo te puedo enseñar I can teach you otra forma de ver la vida. another way to see life. Yo puedo llevarte a otro nivel I can take you to another level donde la dirección tuya where your direction va a cambiar will change porque va a ir en la dirección correcta. because you'll be going in the correct Yo no direction. estoy hablando de algo porque yo sé mucho I'm not talking about this because I know a o lot porque quiero presumir que tengo una mejor vida que tú. or because I want to presume that I have a better life than you. Te estoy diciendo algo I'm saying something que ha bendecido mi vida. that has blessed my life. Que cuando me he acercado a Jesús, And that when I've gotten close to Jesus, Jesucristo Jesus Christ me ha llevado a una vida de bendición. has taken me to a life of blessing. Y Dios quiere que eso ocurra en nosotros. And God wants that to happen in us. Mira lo que dice Proverbios 3:6. Look what Proverbs 3:6 says. Reconócelo en todos los caminos In all your ways submit to him, y Él allanará tus sendas. and he will make your path straight. No solo en dirección, Not only in your direction, sino que Él dice en Jesús hay un camino. but it says that in Jesus there is a way. Dice, yo soy el camino. And he says, I am the way. El proverbio dice, And the proverb says, reconócelo en tus caminos. submit to him in all your ways. Nosotros establecemos formas de vida, We've established ways of life, líneas hacia dónde vamos, lines in the direction that we cómo go, nos vamos a dirigir, how we're going to accomplish it, cómo vamos a vivir. how we're going to live. Pero ¿en dónde está Jesús en esto? But where is Jesus in all of this? No tengo tiempo para Jesús, I don't have time for Jesus porque es que yo necesito trabajar. because it's that I need to work. Yo vine a este país a I trabajar. came to this country to work. Yo no puedo enredarme en esta visión. I can't get involved in this Yo no mission. puedo I confundirme. can't confuse myself. Pero ese es el engaño del enemigo. But that is the trick of the enemy, Hacerte creer to make you believe que ir a Jesús, to go to Jesus, perdón, que no ir a but Jesús not to go to Jesus. te va a ir bien. You'll be fine. Que invertir tiempo en Jesús But to invest time in Jesus es pérdida de tiempo. is losing Que eso es time. para gente que no tiene nada que hacer. Those are the people that have nothing to do. Que es para gente que es débil de mente. Those are people for people who are weak Que of es para mind, gente que no tiene voluntad. and for people who don't have their own will. Pero déjeme decirle que es todo lo contrario. But let me tell you something, it's Porque completely the para opposite. seguir a Jesús Because to follow Jesus, hay que tener fe. you've got to have Y no faith. cualquiera tiene fe. Para seguir a To Jesús follow Jesus, hay que tener valor you have to have en lo que bravery. la palabra dice. That's what the word says. Para seguir a To Jesús follow Jesus, hay que tener seguridad you've got to have de que Él security existe, that he exists, aunque yo no lo pueda ver. even though I can't see him. Pero dice, reconócelo en tus caminos. But it says submit to him in all your ways. El no reconocerlo And to not recognize him, ha hecho que muchos caminos no sean lo que se esperaba. it's to take you to many different directions that you haven't Quizás las expected. cosas no han salido como esperábamos. Maybe things haven't turned out the way you've expected them to. Pero Jesús te dice, But Jesus says, yo soy el camino. he says, I am the way. Si tú encomiendas tus caminos a mí, And if you conform your paths to me, yo voy a enderezarlos. I will take charge of them. Porque muchos sienten como que esto no va para ningún lado. Because many of you believe that you're only going to one way. Como que se pueden preguntar, si sigo en esta dirección no sé a dónde voy a parar. And it's like you're saying, if I go in this direction, I don't know where I'm going to stop. O usted puede decir, no sé a dónde va a parar mi matrimonio. Or maybe you could say, I don't know where No sé a my dónde va marriage is going to a parar mi wind up. casa. I don't know where my home is No going to be. sé a dónde va a parar mi negocio. I don't know where my business is going to be. Jesús te dice, Jesus tells you, déjame ayudarte. let me help you. Yo soy el camino. I am the way. Lo que se ve torcido, But what you see, yo lo voy a enderezar. I will be in Lo, charge. lo que se ve que no va para ningún lado, What you see that can't yo go le voy a dar anywhere, dirección I will give it y te direction. voy a bendecir And I will y bless te you. voy a And ayudar. I will help you. Pero hay algo más que tenemos que hacer. But there's something more that we have to do. No solo que sigamos el camino de Él. Not only just to follow his Romanos way. 12 dice algo. Romans 12 says something. No se amolden al mundo actual, Don't be conformed to the world sino we live sean in, transformados mediante la renovación de su mente. but be transformed by the renewing of your mind. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, And so you can test and prove the will of God, buena, good, agradable pleasing, y perfecta. and perfect. En Jesús está la verdad. And Jesus is the truth. Este versículo dice That verse says que es natural that it's natural que nosotros nos amoldemos that we conform ourselves
a cómo camina todo el mundo or like how the whole world walks. y de acuerdo a cómo todo el mundo camine, In accordance with how the whole world does yo it, creo que es la forma correcta de I vivir. believe that that's the correct way to live. Todos corren Everybody y runs. todos dicen que hay que correr Everybody says, you've got to run. y yo digo, tengo que correr. And I say, oh, I've got to run. Todos corren Everybody y runs. dejan a sus familias desplegadas And they leave their family displaced. y dice, yo también lo puedo hacer. And they say, oh, I can do it too. No importa que mi hijo esté solo todo el día. Doesn't matter if my child is alone all No day. importa que yo no hablo con mi esposa tanto. Doesn't matter if I don't talk to my wife so much. Todos lo hacen. Everybody does Así it. se levanta uno en Estados And Unidos. that's how they are here in the Así United es la States. vida. And that is life. Pero Pablo dice, así no es. But Paul says, no, that's not the way it Eso es is. algo que el mundo dice que se debe hacer. That's something that the world tells you have Dice, to do. pero tiene que haber un cambio mental. But you have to have a change of Hay mind. cosas que ya han entrado a nuestra mente There are things that enter into our debido a mind. la perspectiva que manejamos. Changes the perspective of how we see Y it. creemos que así es que vamos a avanzar. And we believe that that's the way that we need to go Y forward. la separación continúa. And the separation continues. Pero Jesús dice, Jesus says, yo te voy a ayudar en este camino. I will help you in that walk. Yo te voy a ayudar a enseñarte la I verdad. will help to teach you the truth. ¿Con qué puedo ser renovado? How can I be renewed? Con la enseñanza de Jesús. With the teachings of Jesus. Pero es que yo necesito una respuesta más rápida, But it's pastor. not, but I need a quicker response, Pastor. Usted no se metió en problemas tan rápido. Oh, you don't get yourself into problems so quickly. Le tomó tiempo meterse en problemas. It takes time to get yourself into problems. Usted no firmó un contrato de un carro por 5 meses. You don't sign a contract to buy a Usted car tiene for un 5 problema de months. 60 meses. That's 60 months. Algunos más de 72 Some meses. people more than 62 months. Es un proceso largo. It's a long process. No puedes encontrar respuestas tan You rápidas. can't find answers so quickly. Pero te aseguro algo. But I can assure you Que si something, aprendes el evangelio de Cristo that Jesús, if you learn the teaching of Él Jesus, te va a enseñar principios He will teach you que va a principles renovar tu mente, that will renew your mind, que va a quitar la that will separación take away that y te va a dar la separation, sabiduría that will give you wisdom para determinar lo correcto to determine the en el correct, momento the necesario. necessary Y tu moment. vida, en vez de vivir una vida resolviendo And your dificultades, life, instead of having to va a resolve pasar a una difficulties, vida will pass into a de life bendición, of blessing, donde tú vas a ver a Dios obrando siempre en ti. where you're going to see God working in your lives, always in you. Una mente renovada A renewed mind tiene acceso a la voluntad de Dios. has access to the will of God. Es que yo no sé qué es lo que Dios quiere. But I don't know what good God wants, Renueva tu mente. but not in your mind, Ya les expliqué con qué, con el Evangelio del Señor Jesús. with the teaching of Jesus. Si la verdad de las tendencias es buena, If the truth of the trends is true, porque acuérdese que la tendencia se levanta como una verdad. that the fads are a truth. La tendencia te dice, si te comportas de esta forma, vas a vivir bien. And trends tell you, well, if you live in this way, you'll be Si well. tomas esto, te vas a ir If bien. you take this, you'll be good. Si haces aquello, te vas a ver And bien. if you do this, you'll do well. Si las tendencias fueran una verdad, If the trends were really true, la pregunta es, ¿por qué cambian tanto? the question is then why do they keep changing? ¿Por qué duran tan poco? Why do they last such little time? Porque no son verdad. Because they're not truth. Y a veces cuando vamos a comprar ropa con mi esposa, Sometimes when I go buying with my wife, yo le digo, mi amor, no compre cosas I say, my love, don't buy que things solo puede ser un solo día. that can only last one day. No compre algo tan sofisticado, Don't buy something so porque sophisticated no lo va a poder repetir. because we can't repeat it. Compre cosas combinables. Buy things that you can combine. Que las mujeres son muy creativas, ¿verdad? And the women are like very creative, right? Y yo le digo a ella, no, tratemos de tener And I said, oh, cosas que puedan ser combinadas. gotta buy things that can be combined. Cosas que se puedan seguir usando aunque pase la moda. Things that you can continue to wear even if it's out of fashion. Pero el que vive de tendencia, But the person that lives in the trends, su closet crece cada día más y más. their closet grows every day bigger and Que ya bigger. no puede usar todo lo que compra But they can't use everything that they buy porque ya pasó de moda. because they've passed out of fashion. Y así
no solo ocurre con el tema de la ropa, And that doesn't only happen with clothes. ocurre con el pensamiento. It happens with your thoughts. La gente salta de un pensamiento a otro. People jump from one thought to Está por another. un momento ahí, For one moment they're pero here, de pronto se decepciona then all of a sudden y they're dice la disappointed. respuesta es otra And they say, tendencia. no, but the answer is in some Entonces, other trend. salta a otra And they tendencia. jump to another trend. Está ahí un momento, And they're there for pero a de moment. pronto se decepciona But then all of a sudden they're y disappointed. vuelve y busca otra And then they tendencia. go back to looking for another trend. Y así pasan toda la vida And that's how their whole lives tratando de pass. satisfacer algo que no está claro en su corazón. Trying to satisfy something that's not clear in their hearts. Hay muchos vacíos There's a lot of por emptiness ese recorrido. for that journey. Hay muchas personas insatisfechas There are many people who are por dissatisfied ese recorrido. because of that journey. Pero si yo digo, But if I say, Jesús es el camino, Jesus is the la way, distancia se va cortando. the distance will get closer. En Jesús voy a encontrar verdad. And in Jesus you Y will find sigues truth. ese recorrido hacia And Él, if you follow that way la to Him, distancia se va a ir acortando. the distance will get Y shorter. usted va a comenzar a experimentar cambio en su casa, You begin to see changes in your cambio en home, sus finanzas, changes in your cambio en su finances, relación matrimonial. changes in Y your usted dice, marriage pero life. ¿qué ha pasado? You say, well, what has happened? Jesús te está cumpliendo lo que te dijo. Jesus is Si fulfilling te what He has told acercas you. a Él, You get close to tú no Him. tienes que preocuparte por unir la You don't familia. have to worry about joining Jesucristo your va a unir la family. familia. He will help you join. Él va a unir tu matrimonio. And your marriage. Él va a sanar las To finanzas. heal the Él finances. va a hacer He will algo. do something. Jesús quiere revelarnos la verdad, Jesus wants to reveal the truth to us. no la que el enemigo, Not what the enemy, quien es un gran imitador. who is a big imitator. ¿Sabe qué hace el enemigo? You know who the enemy is? Crea tendencias Creates trends que te satisfagan por un momento, that satisfy you for one moment. pero lo que hace con eso But what he does with this es sacarte de este camino. is to take you out of that path. Pero esto solo ocurre hasta que te caes, But that happens, when that happens, you fall hasta que hay una decepción. until you are disappointed. El enemigo The enemy le gusta imitar likes to imitate lo que no puede hacer. what he cannot do. Él quiere hacerte creer He wants to make you believe que Él te puede producir gozo. that he can produce joy. Y Él no tiene poder del He gozo. does not have the El power gozo of lo tiene joy. el Padre Celestial. The Heavenly Father has the power of joy. Él es el único que lo puede hacer. He's the only one that can do it. Él quiere imitar un matrimonio feliz. He wants to imitate a happy Y marriage. por eso hay muchos matrimonios viviendo una mentira. And that's why many marriages live a lie. Se acaban en la casa, We're right there in the house, pero en la calle caminan sonriendo los dos. but in the streets they're smiling both. No pasa nada. Oh, nothing's happening. Me duele todavía la cara el cachetón que me dio. It hurts me the Pero slap that estamos I received, bien. but we're fine. ¿Usted no ha visto cuando se toman fotos You haven't seen when they take pictures el esfuerzo que hace para reírse? and the strength, the force that they have to do to A la smile. foto, ríase. Come on, smile. Take a picture, Ay, smile. no, que no se ríe. Y el tipo otra vez, otra vez. Again, Otra vez foto, foto. again. Y la gente deja de tomar la foto y la cara ¿cuál es? And the people, the faces are after the photo, their faces Porque are like nos this. hemos acostumbrado a poner caras para la foto. Because we're used to putting faces for Usted tiene que photographs. cansarse de poner caras para la foto. You've got to be tired about putting faces for photographs. Qué bueno que usted tome la foto. How great when I take the photo. Usted sigue siendo igual. And you're just always the same. Hoy en día tantas fotos que parecieran revelar alegría. Today there's so many photographs that appear to reveal joy, happiness. Pero lo que hay es tristeza. But behind that is sadness. Y eso es lo que el enemigo está logrando hacer. And that's what the enemy is accomplishing. Engañarnos To trick us, to de deceive que a us. través de diferentes cosas That through the different things, vamos a estar bien. we're going to be fine. Jesús te dice, no, yo no te hago eso. And Jesus says, no, I don't do that. Yo te hablo de la verdad, I'm talking to you about truth. la que te cambia, What'll change you. la que trae tu familia una vez más a ti, What'll bring your family la once que te more va a to you. salvar. That'll save you. Lo que yo te digo What I tell you es duradero. is lasting. No yo, lo que Jesús dice Not what I say. It's what es Jesus duradero. says lasts. Lo que Jesús te promete What Jesus en promises verdad you cambia la vida. truly No changes por your un life. momento, Not for one lo hace moment, para siempre. but for always. Cuando confías tu corazón a You Jesucristo. trust your heart to Jesus Christ. Dice Efesios And Ephesians says,
Así que tengan cuidado de su manera de vivir. Be careful then how you live, No vivan como necios, not as unwise, sino como sabios, but as wise, aprovechando al máximo cada momento oportuno. making the most of every opportunity. ¿Qué dice después? And what does it say after? Porque los días son malos. Because the days are evil. ¿Tendría yo que explicarle a usted esta verdad? Did I have to explain to you this truth? Que los días son malos. That the days are evil? Para donde usted mire hay peligro. No matter where you look, there's danger. Un descuido que usted tenga con sus hijos If you don't take care of your children one moment, puede tener un gran problema en su you're crianza. going to have a huge problem. Entonces él hace un llamado. And so listen to the call. Si no quieres vivir con sabiduría, If you don't want to live with wisdom, solo tienes que salirte de este camino. you just have to leave that way, that path. Entonces tendrás un camino de necio, And then you'll have a path of being unwise, a la suerte, to luck, a la ocurrencia de la moda, and to whatever happens at a the lo que moment, digan los demás. and what everybody else says. Pero Jesús te dice, But Jesus si tells quieres you, sabiduría, if you want wisdom, yo te doy el camino para que lo tengas. I will give you the way that you can have it. Quiero que tengas este detalle en mente. I want you to have this in your mind. Cuando arrancas con Jesús, And when you start with Jesus, la separación se va achicando the separation will get less and less hasta que llegas until you arrive a la cruz, at the cross donde Jesucristo, where Jesus Christ, sin importar lo que tú y yo éramos regardless of who we were, y podemos ser, what we could do, dio toda su vida gave his whole life para cambiar el destino de nuestras to vidas. change the destiny of our lives. Aún los que le hacían maldad ahí, Even though they were doing bad things there, Él dijo, Señor, perdónalos he said, Lord, forgive them porque no saben lo que hacen. because they don't know what they do. Yo no quiero que tú no sepas lo que haces. I don't want you to not know what you're doing. Yo quiero que tú abraces hoy a Jesucristo en tu I corazón, want you to embrace Jesus Christ in your hearts porque Él es el camino, because he is the Él es way, la verdad he is the truth, y Él es la vida. and he is the life. Solo Él es, solo Él Only es. him, only him. Quiero cerrar con esta pregunta. I want to close with this question. ¿Qué ruta What route vamos a tomar? are we going to take? Yo no te he hablado de religión. I'm not talking to you about religion. Yo no te he hablado de una I'm iglesia. not talking to you about a church. Yo te he hablado de Jesús. I'm talking about Jesus. Él es el único He is the only que garantiza una ruta de one bendición. that can guarantee you a way of blessing. Tómala. Take it.